We're gonna play in Rate My Drawing Part 2. So, okay guys, let's draw a heart. Hindi naman tayo mag-birthday sa iyong school. Mag-vlog tayo, mag-birthday sa iyong school. Sige. Roblox. Sa Pila mo ka-book, be? Pila mo ka-buok, mga 15 mo og 16 mo ka-buok. Hapon lang si teacher Mary Rose. Apila na ako si teacher Vanessa. Apila na ako si teacher Jen, si teacher Rain. Rain. So 20 tanan na. Ito din grade niya teacher mo amigo. Teacher Bell. Ngayon po, apila si teacher Bell good. Depende. Nag-ailam mo si teacher Bell. Rate it. Nagsisayaw pala. Wait this. And then Patay ka, Sophie, ha? next is a house. Again. Like just yesterday I drew it. House. So Aliyan mo ka mo banledge. Sa mo kita pa maulan kay nahugahag mong sagdanan. Mo man eh. Og sa Tagana may Tagalog ana, unsa may Tagalog ana? Anga. Anga kasi ginahulog sa hagdanan. Tanga kasi, tanga. Anga.